So, good day everyone. Today we're going to discuss all about the soil-plant relationship. So, this discussion follows the soil fertility discussions. Basically, why do we need to learn about the soil-plant relationship is that our plants need nutrients that are essential for nourishment and plant metabolic processes. So, similar sa mga tao, kita, our plants kailangan nila ng mga nutrients aside from water, aside from the right environment, aside from proper tending and care. They need those nourishments, those nutrients for them to develop and grow properly. So, understanding the role and functions of each nutrient. So, meron kasi tayong tinatawag na essential elements. So, they are 17. 17 sila kabuo at mga essential elements. So, understanding their roles enables us to determine na ano yung mga nutrients, unsa ang mga nutrients na kailangan or kailangan natin i-add to maximize the crop production. Kasi our goal always is to maximize production. Daghanon ang abot, tapos as much as possible, we have to minimize the input. So, kung pwede, gamayon lang ang input. So, kung unsa nga mga elements ang deficient, kato lang pod atong dungagan. So, dili lang ta manubra. So, it is also important for us to know the complex processes. So, giunsa di ay pag-absorb sa ato ang mga plants from the soil system. How do those nutrients enter into our plants, into our crops? And unsa ka ng magnet lang ba or one-time big time lang? Also, we will also learn the deficiency symptoms. So, kasi mga kasagara ang mga tinailhan nga unsa ka ng kung color purple ba, unsa siya nga deficient na element or basin kulangan lang siya og tubig, ganyan anak ng mga instances. So, this lesson, the soil-plant relationship lesson, tackles those information. Tapos, ma-learn sad nato nga no, dili tanan ng mga elements sa periodic table, let's say, pila na sila 100 elements sa periodic table, we will learn why 17 lang ang gina-consider natin mga elements. So, over the 100 elements na nasa periodic table, we will also learn their distribution sa soil profile, ng ilang availability, the sources, and the different nutrient supply sa soils. So, for our learning outcomes, at the end of this lesson, you will be able to correlate the functions and deficiency symptoms in the essential elements. So again, we will learn first all about the essential elements and then their profile distribution. Also, since we will able to learn the essential elements, matutukoy na natin yung mga deficiency symptoms. So, kasi ka ng usual nga mga tinailhan, kung burning ba, ang nga element ang kulang, kung chlorosis, kung mag-yellow ang ato ang plants, isa siya ka ng usually nitrogen ang iyang kulang. Also, we will explain the theories of nutrient availability. So for our topic outline, first is the essential elements and their distribution in the soil profile. Second is the availability of nutrients and nutrient uptake mechanism. Third is nutrient deficiency symptoms in plants and the relationship between soil nutrient supply and plant growth. So first things first, we have to define these terms. So pag sinabi natin nutrient, kasi dito may ilhan kung mag-refer ta og nutrient. So kung mag-istorya tag nutrient, these are the substances required by an organism for their normal growth and reproduction. So, not all substances, di ba, ay necessary para sa normal growth and reproduction. Pag sinabing nutrient, substances required for normal growth. So, absence of such nutrient would result to abnormal growth. Kung walay nutrient, abnormal growth. And we also have this thing called plant nutrients. So when we talk about plant nutrients, we consider them nutrients na specifically kailangan sa plant.
Kasi, lahi man po ang nutrient ng isang tao lang, lahi po ang nutrient na kailangan sa animals and kailangan sa mga chickens. Pag sinabing plant nutrient, basically those substances that are required for the normal growth and reproduction of our plants. Okay, so next, wait, mm, wait, let me fill the drawing. Okay, so we also have this thing called nutrition. So pag sinabing nutrition, it is the supply and the absorption of chemical compounds needed for the growth and metabolism. So basically, it is the absorption of those nutrients. Pag sinabing nutrition, absorption, supply, and absorption of those nutrients. Tapos ay ginatawag o kuan, term na deficient. So pag may taong deficient, when you say deficient, just means that when a certain nutrient, a certain element, a certain substance is at low concentration, that severely limits the plant growth and produces deficiency symptoms. So, deficient means na at this point in time, there is a reduction or low concentration. Naipagkulang sa concentration, naipagkulang sa kadaghanon sa isa ka substance, let's say a nutrient or an element, na makaka-affect kaya yun matag nutrient, di ba, kailangan siya sa normal growth. Pag kulangan na dali, so mag-result siya sa abnormal growth. So deficient ang atong itawag kapag naana tay makita nga deficiency symptoms. Lahi ang deficient sa term kontra sa toxic. Pag mayon po tag-toxic, kung ang deficient kinay pagkulang, so pagkulang may absent. Pag mayon tag-toxic, manubra. So the concentration of an element is very high, nag-produce siya of toxicity symptoms. However, toxicity is different from excessive. Okay, sometimes, naman ko tayo threshold value, so threshold limit. So when we talk about excessive, ang isa ka element kay daghan, pero not to the point na makadakot. So, again, pag mayon tagkulang, deficient, pag mayon tag sobra, nga dili kaayo moabot sa lethal, kada itong makamatay na sa tanom, muna tayo yun og excessive. Pag mo yun og toxic, kato na nga, naanay lethal, so kanang makamatay na gid sa tanom, so more effect severely. Those are the terms we have to know. So, for the first topic, it is the essential elements and their functions. So, again, then again, 'di ba? Sa periodic table, if you see the periodic table, nakalista to hydrogen, helium, and every other. So, may mga noble gases. So there are around 100 elements sa periodic table. However, 17 lang ang gina-consider nato nga essential elements para sa plant growth. So why nga 17 lang? Diba? 17 why 17 lang ang gina-consider daw nato na essential elements. So, in 1939, naay duha ka physiologist kani si Arnold and si Stout, they established three criteria for essentiality. Again, kani sila kay mga physiologist na sila nga go-study og plant nutrient element. So, um, ang ilang na-establish na criteria para matawag na essential ang isa ka essential element ang essential element ang isa ka element or essential siya isa ka element para sa growth and reproduction sa plant. Kaya ang first criteria niya kay omission of the element in question must result in abnormal growth, failure to complete the life cycle, or premature death of the plant. So basically, in other words, the deficiency of the essential element makes it impossible for a plant to complete its life cycle. So, kung kulangan, deficiency, di ba? Ang diyan na to ganina, natay define na word na deficient, which is pagkulang.
So kung kulangan daw isa ka element or kung kulangan og ingon ana nga element ang plant, mag-result yun siya sa abnormal growth. So mo na yung first criteria para matawag siya nga essential. Ang second criteria, ang giingon kay, the element must be specific and not replaceable by another. So what do we mean by the element must be specific and not replaceable by another? So the element must be specific in a sense na, kunyari, kulangan siya og lacking og nitrogen. So, lack, so low of nitrogen. So the element must be specific. So if your plant lacks nitrogen, tapos ang imuhang naa kay abundant ka og phosphorus or potassium. Since nitrogen ang kulang, the only way to address it kay magdugang ka og nitrogen. Because it specifically states that yung pagkukulang or ang pagka-deficient sa isa ka element, dili siya pwede kana bitaw matumbasan sa another element. So, say for example, ang nitrogen, isa man siya pag-consider na essential element. So, kung kulangan daw og nitrogen, dili pwede nga kumuha na lang pasubrahan in excessive amount ang phosphorus. Kay kulangan na ng nitrogen, so dili makabawi ang phosphorus, ang kadaghanan sa phosphorus sa imuhang nitrogen. So that's the second essentiality criteria. So the element must be specific and not replaceable by another. The third criteria is the element must exert its effect directly on growth or metabolism and not some indirect effects such as by antagonizing another element present at a toxic level. So basically, in other words, the essential element or that element to be considered essential, kaya ang third criteria kay mag-direct siya, directly involved in the nutrition of the plant. So when we say nutrition, absorption of those elements. So supply and absorption of those elements for the normal growth cycle of a plant. So kato atong din duman nga tulo ka criteria. First kay kung wala to nga element, abnormal ang growth. Second kay kung kulang ang element, um, dili siya pwede pulihan na lang sa other element. And third, kay kato nga element kay di kinahanglan gid siya para sa nutrition sa plant sa growth and reproduction. So if that certain element kay masulod to niya ang kanang tulo ka criteria, that's when we say it is essential. So sa 100 plus mga elements sa periodic table, carbon, hydrogen, nitrogen, helium, lithium, sodium, potassium, rubidium, iron, copper, boron, gold, silver, kato sila tanan, di-check ko sila if sulod sila ani nga criteria. And it turns out that only 17 ang pasok sa essential elements. So, there is a fact. So essential elements. So of the 92 occurring essential elements, of the 92 occurring chemical elements rather, 17 are considered essential elements. So plants cannot grow and complete their life cycles without them. So we have non-mineral nutrients and the mineral nutrients. So sa 17 kabuok essential elements, the 17 kabuok essential elements, 3 are non-mineral, 14 are mineral. So plants need certain essential nutrient elements to complete their life cycle. So mo to atong establish na criteria for essentiality. So out of those 17 elements, ang 3 kabuok na non-mineral kay si carbon, si hydrogen, and si oxygen. So ang source nato sa since non-mineral man sila, ang ilang source dili sa soil. Gikan sila sa air and sa water. So from air, si carbon ug si oxygen. So asa man na sila gikan? Kanang sa atong gitawag og carbon dioxide, di ba? Mo man ni ang carbon dioxide man ang i-absorb sa atong plants. Kanang carbon dioxide mo na igawa sa tao. Tapos ang gamiton sa plants para motubo kay ang carbon dioxide. So unsa may mga elements na ani carbon dioxide or ni CO2, so si
carbon, and C, oxygen. So, muna siya ang duha ka mga essential elements. From water pod kay si hydrogen. So, hydrogen in the form of H2O. So, ang chemical formula sa water kay H2O man. So, si oxygen, primarily, ginakuha na siya mainly sa air, pwede po sa water. But primarily sa air, si carbon and si oxygen. From water kay si hydrogen in the form of H2O. And the remaining 14, since tulo man ang non-mineral out of the 17, the remaining 14 elements are what we call the mineral nutrients. So, kaning mga 14, kani atong i-focus because these elements, kasaga, ang abundant manggod, kani si carbon dioxide naman siya sa kalibot. Si hydrogen, water lang, kana mo na mamixlista sa atong ang tanom. But those mineral nutrients, katong 14 kabuk remaining, sila na tong kanang kinahanglan na i-supply nato mo na mag-fertilizer, mag-compost, or magngita ka og fertile na soil or rich soil. And, okay. So, sa katong nga mga essential elements, so, di ba, ang first na to nga pagbahin nila kay based sa ilang minerality, so either non-mineral or mineral. So, when we talk about non-mineral, tulo, mineral 14. We also have this distinction called macronutrients and micronutrients. So, when we talk about macronutrients, they are used by plants in large amounts. So under the macronutrients, si carbon, si hydrogen, and si oxygen, we refer to them as building blocks. So building blocks because these three are needed in much larger quantities. So ang pinakakailangan jud, all others combined kay kaning carbon, hydrogen, and oxygen para sa biomass sa atong plants. Next to carbon, hydrogen, and oxygen, or what we call the primary elements. So, kinsa man yung mga primary elements, si nitrogen, si phosphorus, and si potassium. So, they consist the 14 complete fertilizer. Kanang ginatawag bitaw. Kaya itong mga farmers, ito mo Pacifica, so yun mo complete. Ang gina-refer kay NPK. So, kasagara nila nga percentage, kung yung complete fertilizer kay 14, 14, 14. Ni siya atong ginatawag og complete fertilizer. So generally, they are classified as macronutrients because they are used by our plants in large amounts. So another group na pod, ang mga macronutrients again, 9 ni sila kabuo. 9. And micronutrients kay 8. So, since asa mas dako, di ba, 9 mas dako kontra sa 8. So, kung maglibog mo, unsay asa sa macro ug micro ang gikinahanglan sa plants in large amounts. So, yun pag large, na A, so macro, large. So, large, tapos micro, tiny. So, tiny, tiny. So, macro, big, micro, small. So, kung malibog mo, kinsay mas daghan gid ng macronutrients kay 9 man sila ka buok, mas dako man ang 9 sa 8. So, kanang maglibog lang mo remember. So, basically, micronutrients rather are used in smaller amounts, but generally, plants need both macro and micronutrients, even if ang micronutrients required in smaller amounts lang, because each of them has a unique role in plant development. Gikan sa protein synthesis, sa pag-disease resistance, sa pagpatubo sa fruit, pagpatubo sa leaf, and basically all the structures combined. So, dili na ta sa essential elements. Again, since the soil provides the most essential nutrients, we must understand the soil processes that determine the availability of each essential element. So, kani nga table, ginapakita lang niya ang mga available forms sa ginakuha sa ato ang plants. So, kung yun, ang carbon, again, primarily available from niya kay carbon dioxide, so in the form of CO2. Si hydrogen, ang main gid niya kay water, kani si H2O. Tapos, ang oxygen, ikan sa carbon dioxide, CO2.
When we talk about primary elements, ang another term po niya kay primary macronutrients. So again, kani sila ang gikinahanglan in large amount. Largest. So ang pinakadako kaning CHO. Next din kay NPK, then kaning calcium, magnesium, sulfur. Pero kani sila tanan, mga macronutrients, so mas gikinahanglan ni sila dagko nga amounts. Pero within those macronutrients, ang pinakadako kaning CHO, next si NPK, and si calcium, magnesium, and sulfur. So si nitrogen, ang main form niya nga gina-absorb sa gikan sa roots na to kay NO3 nitrate na form. So dili nitrogen lang. Yung chemical form kay nitrate. So gikan niya siya sa nitrification na process sa ato ang plant. So si phosphorus kaning inganipon nga form in a phosphate pag si potassium ion lang. So kaning si potassium ion, familiar mo katong gi-discuss na to about soil colloids, no? So other secondary macronutrients, calcium, it is absorbed in the form of an ion food, Ca2+, magnesium in magnesium form. However, pag si sulfur, usually sulfate. So kaya sa mga fertilizers na to, in a sulfate form na siya ginabutang. And when we talk about micronutrients, next si boron, usually in boric acid. So, kaning boric acid, mapalit man siya sa Shopee. So, pwede pod borate. Pag copper, it is absorbed by the plant through the root system in a copper ion. Pag si iron, either ferrous or ferric. Manganese, both ions sila ni zinc. Basically, most of our essential elements are absorbed in ion form. Pag yung tag-ion, kanang siya lang jud, wala siya naka-compound. Unlike this, molybdate na, si molybdenum ang concern, but this bonded with oxygen. So again, when we talk about micronutrients, 8 sila, macronutrients 9. So boron, copper, iron, manganese, zinc, molybdenum, chlorine, nickel are all what we call micronutrients. So, elements that are utilized within the physical plant structure. So, ito ang itong giingon nga building blocks or the non-mineral macronutrient. Carbon, hydrogen, and oxygen are required sa pinakadaghan nga amount because they are utilized within the physical plant structure. So, these elements again are obtained from the air in the form of carbon dioxide and water. So, basis sila sa carbohydrates. So, sila nang gikinahanglan para form of sugar, kanang sugar or in the form of fruit. Kaya ang sugar man sa plant kay muna natay prutas because siya man ang sugar sa ito plant. So, also, they provide sources of energy. So, carbon, constituent for carbohydrates, necessary for photosynthesis. Similarly, hydrogen. So, si hydrogen, kinahanglan yun na siyang basically ang water because it maintains osmotic balance and water is needed for the transport of some nutrients because there are nutrients na dili sila move through the plant system, dili sila ma-absorb sa roots if absent ang water. So, dili lang ang elements lang mulakaw or mukamang or sa bamudagan. So, may mga elements na dili na kailangan ng water for transport. Like the oxygen, constituent again for carbohydrates necessary for respiration. But our focus is on the mga minerals na macronutrients. So, kani sila si nitrogen, si phosphorus, and potassium. Kani atong gitawag again nga mga primary macronutrient. So, isa-isa na tanong sila. Si nitrogen again, siya ng um, except CHO, compared sa remaining nga mga elements, si nitrogen ang kinahanglan jud in large amount. Why is that? Because um, nitrogen is a constituent of proteins, chlorophyll, and nucleic acid. But basically, nitrogen functions in leaf and stem growth. So, labi ng kanamit ng mga leafy vegetables, mga inyong gitanong na pechay, mga spring onion, mga kamunggay, mga kangkong. Labi na itong mga leafy vegetables, ang ilang yung gikinahanglan kay ang nitrogen. Okay, without nitrogen, there is poor growth of leaf and stem.
And also phosphorus, pag si phosphorus in the form of H2PO4 minus, so a constituent of many proteins, coenzymes, nucleic acid, metabolic substrates, important in energy. So basically si phosphorus, kinahanglan niya siya sa root development and protein and fruiting. So, kanus aman na siya magamit si phosphorus kung sa imong nitrogen, crucial siya sa imong mga leafy vegetables. Si phosphorus, crucial siya sa imong mga root crops pa na mga kamote, mga, ba, mga kasaba, singkamas, pag-fruiting, mga fruit, mga tomato, mayroon na pang prutas. Si phosphorus nang gikinahanglan, si phosphorus ng main element ng kinahanglan sa atong plant. Kung mayroon kag potassium, ang main function ni potassium sa ato ang pagtubo sa atong mga tanom kay more on stress tolerance, so enhancing stress tolerance and regulating water use. So si potassium pod ng uh, vital sa disease resistance, sa carbohydrate metabolism. So basically, kung kinahanglan jud, I mean, if your crop is leafy vegetables, mga alugbati, nitrogen yun ng main factor. Phosphorus, na kinahanglan man po ang phosphorus sa mga leafy, but if your crop is kanang fruit, nabitaw prutas, mga vegetable, mga okra, basta fruiting siya ba, dili prutas lang. Tanis, kanang fruiting, kanang mamunga siya, gikinahanglan jud nga enough ang phosphorus supply. Because sometimes kung laki imong phosphorus, man ang gagmay tubo ang imong irregular shape, imong mga root crops, mga carrots, or imong patatas kay imbis dagko nga variety pero hasta cute or kanang grabe kagagmay, kulangan man og phosphorus. Si potassium, ano, siya ang primary responsible sa pagpaka-healthy sa imong plant. Again, enhance stress tolerance and regulate water use. So basically, NPK contribute to plant nutrient content, function of plant enzymes, and integrity sa plant cells. So kani sila tulo ang most important nutrients supplied by fertilizer. So nitrogen, I want you to remember that nitrogen is arguably the most important nutrient in our fertilizer program because all our plants have leaf and stem, regardless if fruiting or not. So si nitrogen yun ng most important nutrients sa atong fertilizer program in organic or organic fertilizer. Si phosphorus kasi, it is essential sa plant. Pero if your plant is leafy, mas kinahanglan din niya ang nitrogen. So phosphorus is very important lang for root development. So mga root crops na to kung gusto mo bunga. Pero again, kung dahon-dahon lang itong plant, kailangan niya po si phosphorus kay para ligo na iyang roots. Basically, nitrogen is the most important nutrient in your fertilizer program. I want you to take note of that. So next of our macronutrients, we have calcium, magnesium, and si sulfur. Si calcium, similar sa tao nga, calcium is good for our bones. Calcium also improves cell wall structure and stability. Cell wall structure sa mga cells sa atong plant. So it is important in our cell wall structure. When we talk about magnesium, its main function in our plants is enzyme activator and component siya sa chlorophyll. So, unsa man ang chlorophyll? Giingon nato. Chlorophyll is the green pigment of our plant that is responsible for guiding photosynthesis. Kanang photosynthesis, diba? Kanang pag-respire sa plant, pag-absorb yung carbon dioxide, photosynthesis po nang gikinahanglan para na ay makabunga ta sa atong plant. So, without magnesium, there may be lacking amount of chlorophyll or unhealthy ang dili kayo strong ang tawag chlorophyll nga nakapa-green nagpaka-green sa ato ang tanom mga leaves sa atong stem. So sulfur, it is important part of plant protein. So basically si sulfur more on the plant nutrition is on the amino acids and the vitamins of our plants. The other hand, we also have micronutrients that are needed in minute amounts, so gagmay lang, but still they are necessary for plant survival. So si boron,
more on sugar translocation and carbohydrate metabolism sa paghatag og mga starch. Si copper, catalyst for respiration. So our plants respire through the exchange of carbon dioxide. It absorbs carbon dioxide and respires oxygen as byproduct. We also have iron. Still, it is involved with chlorophyll synthesis and enzymes, and manganese more on sa synthesis, more on the functions dito sa plants nato sa iyang day-to-day growth. Zinc, also molybdenum. Molybdenum is very important on legumes because it is involved with nitrogen fixation and transforming nitrate. So si molybdenum, katong mga legumes na to, they are kanang mga munggos. They are important because they fix the nitrogen in the atmosphere. So since molybdenum is important in nitrogen fixation, kung enough in mo molybdenum amount, chances are mapapaboost po siya sa supply sa ato ang nitrogen because it is involved with fixing the nitrogen, transforming nitrate to ammonium. So have chlorine, oxygen production, and lastly nickel. So nickel is very important for seed germination. So para mag-germinate ang atong seed para mutubo, para itong starting. So nickel is important for that. So that we're now here on dwelling about the profile distribution of our elements. So last time you were able to learn about soil profile, no? Different horizons, OAE, BCR. So sa soil profile na to, ang nutrient concentration daw, this image shows that mani siya ang ibabaw ng soil profile sa A, B, C. So, nutrient concentration generally decrease with depth with highest concentration in the topsoil. The nitrogen, A, but it decreases with uh, as we go down the soil profile. Similarly, si phosphorus, ihang amount, kanida rin na amount, relatively amount, A, and then it decreases along as it proceeds to the B horizon. Kasi potassium, the decrease is very linear. So, sa pinakaibabaw, mas daghan o potassium supply, tapos magkababa dahil along sa B horizon, sa C horizon, and wala na dahil sa core layer or sa bedrock. Si calcium is different in a sense that calcium increases somewhat as we go down the soil profile. Similar sila ni magnesium. Kaning nga linya, kaning magod na linya, kaning naada rin na side, daghan eh. Kaning na side, zero. So, pag si nitrogen, kung naka sa A horizon or O horizon, mas daghan siya. Pero magkababa ka sa soil profile, magkababa po ang imuhang concentration. Si B. Ngayon niyang amount. Pag si C, dali na ka ni C horizon, mas gamay na siya og amount. So, ngani na. So, say for example, 10 ni. Tapos kani kay, pag si B kay 5, kani kay 2. So basically, pag si nitrogen, si phosphorus, and si potassium, generally, as you go down the soil profile, magkagamay sila. So, but we have to remember that soil nutrients do not vary only within location, but also from the horizon within the soil profile. So, as the interface between ang atong atmosphere, ang atong biosphere, and atong soil, namugay ginatawag na to vertical exchange of materials. So, vertical kanang pag-exchange of materials dapat na ipasaka, napoy tanaog na exchange of our materials or elements sa ato ang soil profile. So, this is our soil profile. So, changes in the soil profile nutrient distribution could have a significant impact sa productivity sa ato ang yuta. And it also has an impact on
the ecology as it alters the quantity and timing of um, our soil, our nutrient supply. So, unsa di reason nga no, generally, labi na si kanang bitang mga nitrogen, phosphorus, and potassium, why their nutrient concentration generally decreases. Generally ha, dili pa sabot na always mag-decrease. Irregular, mag-decrease. There's no such thing as constant in this world and idea in real world actual situations. But generally, the reason why um, there is such a thing called profile distribution of elements. So profile distribution of elements because we have this thing called mechanisms that shape the vertical distribution of our soil nutrients. So we have these mechanisms, or we call processes that shape the vertical distribution of our nutrients. So, isa man silang mga processes. We have weathering, atmospheric deposition, leaching, and biological cycling. So, ato ni isa-isa kon para ma-explain na to, ngano ingani ang profile distribution. First factor na to kay weathering. So, weathering dissolution and atmospheric deposition. Kung yung pag-weathering dissolution and atmospheric deposition, it affects the depth at which nutrient inputs occur. Because mga nitrogen, labi na si nitrogen bitaw. Basin mo ni si nitrogen, mas daghan siya sa topsoil. So si nitrogen manggod, ang main source na to sa nitrogen kay atong organic matter. Tapos si organic matter, mas daghan di ba siya sa topsoil. So that is why nitrogen mas daghan og amount sa top horizon compared sa bottom na mga horizon. Tapos, weathering and dissolution at atmospheric deposition, just refers to kanang weathering because of atong parent rocks and materials. Sometimes, weathering occurs deep down the soil horizon. So, ang extent sa weathering, ang grabe sa weathering sa atong plants and minerals, makaapekto siya sa kalalumon kung asa ang nutrient makita nato. Say for instance, si calcium and si magnesium. So, magnesium and calcium, they can be found since they are mineral nutrients, diba? So they can be found from the mineral deposits and rock deposits. So that is why your rock or your mineral, it undergoes weathering dissolution or kanang atmospheric deposition kan gikan dito sa mga palibot nato tas mag-deposit ang mga elements kung gikan sa mga smokes, mag-deposit na sila sa land. So, ang extent sa weathering, ang extent sa deposition, kay maka-apekto siya sa kalalumon kung asa makita ng mga elements. Second factor, third and fourth factor rather, is leaching and biological cycling. They influence the vertical transport of nutrients. So, that's why sometimes your nutrients nga nasa ibabaw, pwede siya makita nato sa ubos. And sometimes sa mga nutrients na gikan sa itong mga rocks and minerals, makita nato siya sa ibabaw because of leaching. When we talk about leaching manggod, muna siya ang downward. Ngayon pag leaching, arrow down, leaching. So, gikan sa surface, naka-element si N, si P, it undergoes leaching. So, napunta na po dari si N. When you talk about biological cycling in soil profiles typically moves nutrients upward toward the surface. Let's say we have calcium here. Calcium present from weathering of rocks and minerals at the bottom. Through biological cycling, calcium can be found on the uppermost layer. So, that is why the profile distribution of our elements sometimes are irregular, sometimes uh, dili siya constant na daghan sa ibabaw or sometimes daghan sa ubos because of leaching and biological cycling and also the weathering and atmospheric deposition.
Okay, so next, since we were able to talk about naman katong mga essential elements, kung unsa man to sila, si carbon, hydrogen, oxygen, tapos si nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, and other micronutrients. After identifying the essential elements necessary for the growth of our plants, it is crucial for us to understand. Okay, so after identifying the essential elements necessary sa plant growth, it is important for us to understand di unsa nga pag-absorb sa ato ang plant ang kani nga mga elements. So this leads us to study the nutrient uptake mechanism. So where availability of these nutrients determine how effective plants can utilize them. So as you can see here, nutrient uptake is facilitated by leaves and a root. So again, nutrient uptake is facilitated by leaves and root. When we say leaves, kani sila, si oxygen is absorbed and also the carbon dioxide. So when we talk about through leaves, the carbon and the oxygen. Pag yun tag nutrient uptake facilitated by root, so kanina sila si hydrogen and the rest of the micronutrients and macronutrients. So when you're asked, unsa ang ga-facilitate sa nutrient uptake sa ato ang plants, it is dili lang siya root lang mag-agi ang mga elements. Kay naaman tay through leaves. So unsa man tong through leaves? Si carbon and si oxygen. But the movement of the mineral ions is through the root system. So kani sila si magnesium, si phosphorus, si nitrogen, potassium, manganese, iron, zinc, copper, and others not mentioned. So nutrient uptake by plants is facilitated by leaves, kaya si carbon and si oxygen, and via root, si hydrogen and the rest of the macronutrient and the micronutrients. So the nutrient uptake by plants occur primarily sa root zone, root system. So ang primary good kay sa root system. Kay most of the elements are taken up by our plants via roots. Kay kato ramang via leaves kay ato ang carbon and oxygen. So the maturation zone, this is what we call where the cells differentiate and become a specific type of cell. So kani nga zone sa root system nato, since the nutrient primarily enters the root system, the maturation zone, kani siya, the maturation zone is where the cells get their final function. So, ani nga zone daw, kani sa root system na to, ani sa maturation zone, mabaw-an sa cells kung asa sila assigned, depende kung asa sila located sa root. So, for example, cells na nasa center sa root system will become specialized sa transport. So, kani si xylem and si phloem. Kani sila kung naa daw sila sa center. While the cells towards the periphery, kaning cells nga nasa kilid, ang ilang function kay protecting the root. So kung ang cells nga nasa tunga, sila tong assigned sa pag-transport sa mga elements na makuha gikan sa root system. Ang cells nga nasa kilid, sila tong assigned na mag-protect sa atong root system. So it is in the maturation zone where the root hairs are formed. So kani sila mga root hairs na to. So the most important zone for nutrient absorption kay kaning root hair zone. So the root tips or the root hair zone, di ari mo sulod ang atong mga elements. So dili siya mo attach sa root hair zone. Dili sa tanan zone sa atong roots. Kay sa atong roots, they have different functions man gud. But the most important part is the root tips or the root hair zone wherein siya ang main area for water and nutrient absorption. Can be root hair zone.
So the root hairs kani sila mo na to makita bitong nga mga gagmay nga buhok or gagmay kay na sila na fibers kana pag ibot gali mo og sagbot or tanom. So root hairs, they are the tiny extensions of the epidermal cells sa atong roots na sila ang mag-increase og surface area sa root kay para mosulod ang katong mga elements. Mo-attach ang mga elements ng atong water pod. So for the nutrients to be utilized by our plants, they must move to the surface of the plant roots. So gikan sa root system, gikan di ari sa root hair, dapat siya musaka. So di ba? Kani mga si xylem sa phloem, kani mga cells nga nasa center, ilang function kay pag-move sa mga elements na ma-absorb gikan sa root hair. So, for the nutrients to be utilized, syempre, dili lang kinahanglan i-absorb, kinahanglan siya i-utilize, they must move to the surface of the plant roots where absorption takes place. So, nutrients are supplied to the root surface in three ways. So, naitulo ka pa maagi na makasulod ang katong nga mga elements sa root system dan sa yuta, di ba? Yuta ang kalibot. Kung nadari ang katong elements, kailangan siya move padulong sa root hair. Kunyari, nada na imuhang calcium, nada rin imuhang nitrogen, mo ni siya, soil ni sila. Kinahanglan na siya mudagan padulong sa root hair kaya para mo attach siya sa ato ang plant, musulod din siya pasaka sa pagtubo sa ato ang plant. So, ang pamaagi sa pagsulod ani nila para sa atong plant, may three ways. So, via root intersection, mass flow, and diffusion. So, just like the saying, there are many ways to kill a cat. Daghan pa maagi para magkaon. Para sa ako, saan na ito pagkaon? O, kunyari, spaghetti. Pwede nimo ikutsara ang spaghetti. Pwede nimo is tinidor. Pwede po nimo kamuton. Or, napayuban kung dili via, kung saan pagsulod sa pagkaon sa atong tiyan, pwede via our mouth, kana mag-intake ta og food, pwede pod tube kana diretso sa ato ang tummy no, sa belly button ibutang. So similar sa tao, there are different ways how those nutrients are supplied to the root surface. So root interception, mass flow, and diffusion. But generally, did you know, ani, the amount of nutrients taken up by plants is in this order. So, ang amount sa nutrients na ginakuha sa plants, kinapod sila order. First kay si nitrogen, ah, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, sulfur, and micronutrients. So, kasi na, di ba, yun na to ganinang ang primary elements kay kani si nitrogen, potassium, and si phosphorus. But, ang ilang order, kay mas nauna si calcium compared kay phosphorus because calcium is primarily on the cell structure. No? So, naalay gagmay nga differences. But basically, mas mauna jud og sulod or mas daghan og ginakwaon uh, plants basta mga macronutrients kontra sa ato ang micronutrients. So, the first method of nutrient transport gikan sa soil system padulong sa atong root kay via root interception or what we call the contact exchange. So, it occurs when the roots comes into direct physical contact. When si roots comes into direct physical contact with the nutrients associated, let's say nitrogen or potassium, phosphorus rather, or potassium. So it is when our roots comes into direct physical contact with the nutrients on the colloids. So root interception again na ay pag-absorb sa mga tanom if na ay direct contact. Yan, nitrogen, na element. Tapos na mo ang root system. So kung mag-touch daw sila, ano siya ang first way, kung mag-touch, there will be exchange, so contact exchange. So basically, root interception generally increases as the surface area and the mass of the root increases. So, kung mas magkadako ang root, ang size sa root, mas magkadaghan pod ang kadako nun sa ato ang ugat, mas magkadaghan pod ang elements nga mosulod sa atong plant. It just follows. Parang common sense no nga kung
Mas daghan ang mo-touch sa mga elements, siyempre, mas daghan po ang mga elements na makuha sa tuwang plant. However, may nani siya kuan, siya gist. However, root interception is only considered a minor pathway. So, dili siya major. Gamay ra siya nga percentage. Around only 1 to 2% of the elements nga masulod sa atong plants is supplied via the root interception because the volume of soil occupied by roots is gamay ra man gud siya, around 1 to 2% lang. So, since gagmay man natong roots, so kung root interception lang, dili siya enough nga makakuha tag mga elements. Kaya what about those elements nga naa ari sa layo, nga dili ma-touch sa root, so dili sila makuha probably. So, there's another way to get those elements nga wala na touch sa root system, but still, they can be absorbed by our plants. So, this is what we call the mass flow. So, nitrate, sulfate, and calcium and magnesium are largely supplied by mass flow. When we talk about mass flow, it is dependent on the moisture content, the water, the moisture content of our soil. So water absorbed by the roots. So since our roots absorb water, di ba? May water. So our root, muna siya ang root hair. So since our root absorbs water, it creates a water deficit near the root. So kanang na pagkakulang og water diari sa duol sa root system. So ang water manggod nga ginakuha man sa root nato ang tubig. So nani tubig ning bloom. So since permi gasaka ang tubig sa root, ang kanina area kulangan ni siya og tubig, permi ni siya na ay deficit. Therefore, since kulangan man og tubig diari, ang katong tubig nga naa sa palibot o balhin padulong sa root system. Wala magpadayon og supply ba? Kabalo man ang tubig nga kulangan dari, so by natural, by osmosis, mo balhin gyud siya. So, along sa pagdagan sa tubig, water, as the water, more water moves to the root, carrying nutrients. So, kunyari na ay nitrogen dari, nitrogen in the form of nitrate. Since water moves from the surrounding area towards the root, ma-carry away itong mga nitrogen, itong mga elements, so calcium, sulfate, they are carried away through the root. So, mo nang ma-absorb ko siya. So, kaning mas flow, dependent na siya sa moisture content sa water. So, kung enough ang moisture content sa soil, so if the moisture content of our soil is enough, mas daghan po ng elements ang ma-absorb sa atong root system kay madalaman sila sa water. So if um lacking og moisture ang imuhang yuta, chances are gamay pud og ma-absorb na nitrogen in the form of nitrate, gamay pud ma-absorb og sulfur in the form of sulfate, calcium, and magnesium ang ato ang tanom. So that is why aside sa kailangan og oxygen, hydrogen ang atong tanom, mo nang kinahanglan siya bubuan. Kinahanglan pa nato bisbisan ng ato ang mga crops because enough moisture allows or helps our it helps our plants to absorb certain elements, primarily nitrate, sulfate, calcium, and magnesium. Therefore, mass flow or the amount of the nutrients supplied through mass flow decreases as the soil water content decreases. So, if the moisture content is high, mass flow is also there will be also an increase in the amount of elements, in the amount of nutrients supplied via mass flow. Kung saan man to sila mga elements ang primarily dependent sa water o sa moisture content sa ato ang soil para ma-absorb sila sa plant. So again, si nitrogen, si sulfur, si calcium, and si magnesium. So nitrogen in the form of nitrate, sulfur in the form of sulfate, calcium in calcium ion, and magnesium. So they are largely supplied via mass flow.
We also have this thing called diffusion. So, muna siya ang third method. Again, una katong root interception or via contact. So, once our root touches the element, ma-absorb siya sa root system o saka siya sa plant. Second kay through mass flow. So, as our plant via the root system absorbs water, naapod since ang tubig madala man to niya mga elements nga na-dissolve sa water. So, nakasulod pa sila sa plant. Third is via diffusion. So, diffusion is the movement of nutrients to the root surface in response to concentration gradient. So, basically, the concentration, when we talk about concentration gradient, kanami itong from high to low. Kani, from high to low. Ang mas daghan ng elements, mas taas ang element supply ang outside kontra sa ubos. Low nutrient ni sila. Low nutrient. Kani high nutrient. So since there is a high concentration of elements outside the root system compared sa sulod, there is a tendency that elements move from high concentration to low concentration. It is by the force of nature. So the continued uptake manggod sa mga nutrients by plants cause concentration di ari nga magamay. Daghan nag-elements na punta di ari pero dili magod sila mag-stay because musulod na sila mosaka sa plants pareha sa water na concept. So since mas daghan og concentration dari sa high, natural gina siya nga na-flow from high to low concentration. So unsa man to nga mga elements ang supply via diffusion nga dili mag-depend sa water supply, dili to mag-depend sa exchange or contact sa root system. So si phosphorus and si potassium. So kuha ni siya, natural lang ni sila nga mag-move via concentration gradient. So si phosphorus and si potassium. They are largely supplied via diffusion. Ano na example ano diffusion? Kana bitong natural na kunyari, air-conditioned room. But once you open, kanang yun silang, i-open mo ang ang door. So, instead nga bugnaw ang magpabilin, mapabinon nga bugnaw ang room, muinit siya kadugayan because musulod man gud ang kainit. Dili ang bugnaw mo gawas, but rather ang kainit mo sulod kay from high temperature to low temperature ang movement. Similarly, mas daghan man og concentration sa mga elements nga naa sa yuta kontra sa naa sa soil cake. Permi man ginagamit sa plant ang mga elements. So, mas gamay gyud og elements nga naa present. So, since mas daghan sa gawas, mas gamay sa sulod, by the force of nature, mubalhin gyud ang katong nga mga elements. So, unsa man tong mga elements ang move via diffusion, you have phosphorus and your potassium. So, to fully appreciate the uptake process ng katong gilearn sa atong tulo ka buok, it is important for us to determine the behavior of our nutrients. So, naman gito ginatawag og mobile elements and immobile elements in our plants. So, how they move, how they interact, become available to plant roots. So, when we talk about mobile elements, kani sila ang kuan, ginatawag na to nga mga elements that can be translocated within the plants from older to actively growing tissues because there is a considerable difference mangkod in the mobility of various nutrients. So, kani mga mobile elements, sa man ni sila ang mga mobile elements such as nitrogen, kung kani magod sila kay kunyari, um, mas daghan og concentration of nitrogen jud diari sa near the root system kay mao man siya duol. If kulangan og nitrogen diari sa mga younger leaves, i-supply to niya ang pagkakulang sa nitrogen diadto. However, when you talk about immobile elements, they cannot be translocated within the plant. So say for instance, there is a low supply of may immobile element. Wait lang. Um, Immobile element is phosphorus. Okay, so
Let's say for instance, there is low supply of phosphorus, so gamay kang supply sa phosphorus. Ang ginauna sa plant, gikan sa roots, di ba, masulod ang phosphorus sa root system. Unahon sa niya og supply og phosphorus di ari sa lower part. If kulangan kag phosphorus di ari sa mga leaves, katong mga young ones, katong mga udlot, nya kulangan man kag supply sa phosphorus, dili siya mobalhin diadto sa young ones. Ay ra siya mobalhin if enough na og supply sa phosphorus di ari sa lower part. Unlike the mobile elements, if kulangan niya nakit-plant na plant, so nakay young leaves. If there is low nitrogen supply here sa younger leaves, tapos na enough na nitrogen supply there is older leaves, since nitrogen is a mobile element, it has a tendency to move padulong mo translocate ba mobalhin within the plants from the older leaves to the actively growing leaves. However, your immobile elements, they do not actively move. They cannot be translocated. So once they are here, once potassium kay na siya sa older leaves, dili na siya ang potassium nga naa di ari, dili na pwede mo balhin padulong di adto sa younger leaves. Pwede sila mo balhin sa stem. Aya ra sila again, ang potassium nga naa sa older leaves, dili na pwede mo balhin sa younger leaves. So, kung mag-deficient o deficiency og potassium dili sa younger leaves, dili na pwede mo balhin tong potassium nga nasa older leaves. But ang nitrogen nga naa sa older leaves, kung magkulang og nitrogen ang imuhang younger leaves, pwede nimo balhin ang nitrogen nga nasa old padulong sa new. So, na siya ang kalainan sa mobile o immobile elements. So, again, immobile elements cannot be remobilized kung naay shortage. Resulting mo nang kung naay deficiency mo nang kung naay shortage of mobile elements, mas makita na to ang deficiency sa older o lower leaves. Because, unahon magunyag adto dito sa mga younger ones. So, since ang pinakauna dyan, makadawat og elements kay ang older and lower leaves man kay sila may duol sa root system. So, kung magkulang og mobile elements, ang deficiency makita sa mga older leaves. Pero kung magkulang og mga immobile elements, ang deficiency dito na to makita sa newly formed tissues. Why? Because kung kulang man gud og element, dili na maabot dito sa mga lower leaves. Dili bitaw mabahin og tarong pag immobile. Pag mobile element, kung naipagkukulang, mabahin man og tarong, so mas makita gyud dito sa lower leaves ang deficiency. So, unsa man tong mga elements ang mobile and immobile within the plant? So, si nitrogen, mobile siya within the plant. So, kung nitrogen deficiency, mas makita nato ni siya sa mga older leaves, similar kay phosphorus. But it is somewhat mobile, but not very mobile. Si potassium, very mobile. So, makita po nato siya ang mga deficiency sa lower leaves. Si calcium nimo, dili na siya mobile. So, kung deficiency of calcium ng imong tanom, ma-exhibit yun niya siya dito sa mga udlot, sa mga younger leaves. So, same with magnesium. So, sa mga macronutrients, si calcium lang ang immobile. So, kung deficiency sa calcium, nga macronutrient, dito na ito makita sa younger leaves. Same with the rest of the micronutrients. So, most of our micronutrients are immobile. So, since micronutrients are supplied in low amounts sa atong plants, by tendency, immobile na sila. So, from boron, copper, iron, manganese, zinc, and molybdenum. Kung deficiency sa boron, copper, iron, until molybdenum, makita gid ni siya, mag-exhibit niya ang deficiency sa mga younger leaves. So, munang ubang tanong dito, okay, ang udlot ang magkulong. Ubang tanong nga ang ang leaves, katong older leaves ang mas ma-burn. But ubang tanong nga, ang udlot magkulong. So, muna na siya. Muna yung reason why. Because there are elements na mobile, na elements na immobile.
Now we talk about the nutrient deficiency symptoms of our plants. So deficiencies, again, as we talked about earlier, na ay pagkakulang sa concentration. So deficiencies are indicated by morphological changes. So deficiencies are indicated by the changes sa plants. Kaya pala sa guna sa tao, ba magkasakit pa. So may timailan nga naglain imong lawas kanang init imuhang kamati kung unsa may timailan nga gihilantan ang tao. So i-check if init possible nga gihilantan. So ingon na pod sa mga tanom. Ang deficiencies makita gyud nato na siya. Di man gusto ang tanom nga hala ka ng kulangan kog nitrogen, hala kulangan kog potassium. So amang dili sila maka-communicate ka ato ka. So our main mode of detecting nga deficient og isa ka element ang atong plant is through observing its morphology, observing the leaves or observing the stem, the fruits, the roots. So these symptoms differ from each element. Again, the symptoms differ from each element because primarily silang mobility. So we now talk about the deficiency symptoms of our plants. So when our plant is deficient in nitrogen, so there is lack of nitrogen supply in the soil, is atong ma-exhibit kay there is light green color of the leaves. So kanang mag-yellowing sa leaves, primarily sa mga older leaves. Kay because nitrogen is a mobile element. So another Another symptom, kulangan og phosphorus. Ang timailan daw nga kulangan og phosphorus ang ato ang soil kay ang leaves kay purplish to red coloration. So makita na to later on sa timailan. Basta makita nitong lahi man pod tong tanom nga normally red or purple ang dahon ng ornamental. But kung ang corn gani ninyo or inyong tanom kay na ay green na siya normally pero makakita mo og purple labi na sa mga older leaves. Timaihan dyan na ang kulangan na siya og phosphorus. Pag kulangan og potassium ang imong tanom, imong plant, kay kulangan og potassium supply ang soil man no, kay di na ro diretso gina feed ang atong tanom og elements, magkuha man siya og elements sa soil. So kung kulangan og potassium supply sa soil, matimele na anak kay kanang murag nasunog ang imong plant. So the most common reason manggod sa nutrient deficiency, again, kay insufficient amounts of soil. So many sand-based soils kay kuan low siya og mga highly soluble nutrients. So other reasons po sa munang na deficiency symptoms na pagkukulang sa mga elements because dagan kay water, na water log na dayon, tapos compaction pod, then sometimes pod kanang again, di ba, as discussed before, na dili pod pasabot nga daghan elements sa soil kay ma-absorb sa plants because ang isa ka factor ana kay atong soil pH. Kay di ba si soil pH mag-affect siya sa mobility sa atong plant, ato ang elements rather. So dili pasabot nga mobile lang isa ka element, always na siya mobile nga mo readily move along sa soil system, along sa plant and sa root system. Kaya affected siya sa soil pH. Kung naay mga elements na kung kumubo gali ang soil pH, kung acidic na, chances are, dili na mo irog ang mga elements na mo na silang immobile. So, isa po naka-factor. So, ang main factor din again kay pagkakulang ng elements na sa soil. Pero, another factor kay pH, compaction, water, temperature. Kaya again, dili pasabot na kumpleto og nutrients ang imong soil, magamit siya sa plant. Because chances are, init kay ang panahon or taas mubo kayo og soil pH. So, another deficiency symptom, pagkulangan kali og calcium ang imong plant, atong makita ni kay failure sa pagdevelop sa mga terminal buds. So, may kanitang mga kasi para kanang may mga dead spot, may mga buho-buho sa mga tunga-tunga sa leaves. So, makita na to later. Kanang nahay dahon, dahon na terminal but green. Yeah.
terminal leaves. So, na mga dead spots sa midrib kani midrib man ni sa leaves kanito nga. There will be dead spots in the midrib. Kasabot ka na, calcium deficient na siya. Pag magnesium deficient, there will be light green venation in leaves. So, kasi light, kasabot na ng light green venation. Ay, wait. Say for example, ganito ay itsura ng leaf. Green, kung dark green ang leaf, pero once you exceed, makita mo ni kasagaran sa mga rice, ito may mga linya-linya nga light green or mga yellow. Kana, green siya, pero ang ihang nice stripes na yellow. Kaya mailhan na siya nga there will be magnesium deficiency sa imong tanong. Again, pag calcium, na mga buho-buho na mga dead spots. Pag magnesium, green ang imong tano, imong dahon, pero naay mga stripes na light green or medyo close to yellow. Pag sulfur ang deficiency, parehas na siya sa nitrogen deficiency nga kanang yellow gyud ang tanan. Dili lang venation, yellow gyud ang tibuok nga may daghan part nga yellow sa top leaves tapos ang sulfur lang ang kalainan kay mas makita niyo siya sa um, mga top leaves sa mga ibabaw. Ang nitrogen manggod makita siya sa mga older leaves sa ubos. Pero si sulfur sa mga young leaves, sa mga ibabaw nga leaves, mas dito makita ang mga pagka-yellow, mga chlorosis, mag-cupping, kaya ito mukulong, mukubol ang dahon. Tapos na siya ka-deficiency symptom sa sulfur. Pag si boron, terminal buds die, dili kayo maka-form og mga flowers, kanang mga rosette formation. Pag si copper, ang leaf tops kay kanang kumamuti dito ang tanom ninyo. Inyong crop. May puti-puti na gali or kanang twisted or payatot or mugbo stunted ang growth. Chances are na copper deficiency. Pag si iron kay pareha sila ni copper, pero kasagaran ni kay sa mga sorghum bitaw mga tanom, sorghum or rice, kanang mahimog pale or white ang tanom. Kanang siya duol og abot. Pag manganese, similar gihapon, naay mga march spots, mga putol-putol, mga dot-dot, wheezing, stunted growth, si molybdenum. But, kani sila mga ubos kay dili kayo sila, since micronutrient tungod sila, dili kayo kinahanglan sila in starch amount. Pero ang atong vital good nga mabaw-an kay kani sila. Pag si nitrogen chlorosis, kana yellowing of leaves, si phosphorus may purple or red. Basta makita, deficient na siya. Si potassium kay ma-burn ka ng mag-brown dito ang kilid sa ato ang tanom. Potassium deficiency. Pag si calcium, failure to develop terminal buds, kaya may mga buho-buho. Si magnesium, na ay stripes na mga light green or yellow sa leaves. Pag si sulfur kay yellowing gihapon but on the top leaves. Pag ka nang mag-cupping, pag ka nang imbis, ana ang dahon, mo siya mukyuon. So, kani example o nitrogen deficiency sa corn. So, muna yung gipasabot na mobile element. So, kani man good ba older leaves man ni. Tapos kani siya kay young ones. Ngani nagalay inyong corn. Naman dyan mamatay na dyan ang mga leaves. Pero kani itong gabi ka distinct na yellowing. As you can see on the field o dakpay ang yellow. Nitrogen deficiency na siya basta mag-yellow yun naman mandagdag ng mga dahon niyo daghan na low supply of nitrogen. So, gabi ka evident na yellowing. So, pag yellowing, usually chlorosis, ka na mag-yellow in this green, nitrogen deficiency. So, kani, potassium deficiency, pag si potassium deficiency kay, again, potassium kay katong scorching and burning. So, potassium deficiency kanino naginibuo nga murag nasunog nagsunog-sunog ang dahon na potassium deficiency na siya. Likod kani phosphorus deficiency sa corn because as you can see maybe na sa mga younger leaves so lower leaves ang corn naturally green maginayang dahon but as evident here
na purpling or pagka-red. Kasi nga na, phosphorus ang gikinahanglan ano sa plant. So, dili na ano, ginalantaw man gud nato ni deficiency symptoms. Because sometimes, wala mo the enough nga mga kanang meter gyud or ika-soil test pa nimo ay imong tanom or ay imong dahon ipa-analyze pa nimo. Kay kung ingon ani nagali very evident na ang symptom, kabalo na jud ta nga phosphorus ay ang kakulangon basta mga purple. Unique na gud ang phosphorus in a sense na siya rin makapa-purple or makapa-red sa dahon nato. Kani og grabe iyang purpling iyang pagka-red. It is usually visible on the young corn plants. So in terms of banana man po no, kanin dili kay siya nga naka old na leaf pero grabe ang nitrogen nga pagkakulangon kay nagka-yellow. Si phosphorus, as you can see here, maski sa young ones, naabot na siya. Dari pagal ang ubos nga dahon. Pero, unsa may, kani siya, nag-yellow siya, pero wala pa siya na-detach. Ano, mag-yellow mo ang mga dahon pag na-detach na sa plant. Pero, pag siya na-detach, nag-yellow na siya. Tapos kani, nagsunog, nagka-brown-brown. Pag I mean, nagkasunod nagka-brown-brown food siya. So, phosphorus deficiency. Si potassium, dili kay evident ang phosphorus. Ay, nagbaylo ni sila. Kani si potassium deficiency, kani si phosphorus, kani ang scorching. Kani si potassium, kani nagka-red-red. Medyo nagka-brown ang iyang iyang stem. Tapos, pag burning manggod, si phosphorus na siya. So, apologies for the error sa presentation. But if you want to learn about the deficiency symptoms of usual horticulture crops or agricultural crops, visit lang mo i-search lang yung TNAU Agritech portal. Grabe niya siya ka-helpful. Kaya bitang sa balay ninyo, gusto mo yung plant doctor, click lang nyo na fruits, tapos vegetables, mga tomato, i-click lang yung mga different deficiency symptoms sa mga normal, nga inay picture tapos inyong itandi para sa ani dito sa banana. Inyo rin itandi inyong itapad makabalo na mo kung say deficiencies sa inyong kwan. So you don't have to, for those of you who have farms or are working in farms and you want kanang immediate response as to the deficiency symptoms of your crops, you can visit agritech.tnau.ec.in type horticulture. So, may horticulture deficiencies and disorder of our plants. Okay, so same sa agricultural mga deficiencies. Okay, so now we're down to the relationship between nutrient supply and plant growth. So, di ba, nag-discuss naman tayo sa mga essential elements, nag-discuss na tayo yung cell profile distribution, tapos nag-discuss na po tayo sa patong nutrient uptake and deficiency symptoms. And now, we're down to the relationship between soil nutrient supply and plant growth. So we have, again, macronutrients from air and water. We have the building blocks. Macronutrients from soil, NPK, CAM-GS, CAM, CAM-GS, and micronutrients from soils. Boron, chlorine, copper, iron, manganese, molybdenum, nickel, and zinc. So plant growth and development are heavily influenced manggod by the types and amounts of mineral nutrients present sa soil. Again, si soil ang atong main source of those nutrients. Okay, most of these nutrients given man sa yuta, unlike carbon, hydrogen, and oxygen. In a typical setting, igawas na to itong kanabitang hydroponics na ginatawag na soilless agriculture. But generally, most of our nutrients are supplied via the soil. So, the development of our plants is heavily dependent sa amount and concentration sa mga minerals na present sa soil. It is because plants cannot move to seek nutrients. Hindi man na sila kalakaw nga. Di man, unlike tao nga kanang mangita, gamit ang mangita og laing lugar, mga tuglaing lugar para mag-work, ipagtrabaho, mangitag money. Anong plants, once they are there, di na sila kabalhin. So they are heavily dependent on the soil na asa sila natanom. So they often struggle to get enough essential elements. So the way the different nutrients interact, pwede manggod sometimes
proper interaction between the nutrients. So sometimes there's positive interaction between nutrients, and there is also what we call negative. So it affects the plant growth and crop yield. So positive nutrient interactions boost yield, but there's also called negative interactions na makareduce yung yield. So let's take a look at them one by one. So there are two main types of nutrient interactions affecting the growth of our plants. We have the antagonistic and synergistic effect. So antagonistic and synergistic effect, these terms are also used in medical field. So there are medicines that are antagonistic. There are medications that are synergistic effect. So that is why sometimes the doctor kanang dili ta pwede magpataka og take og vitamin or mga medications without prescription sa doctor because those elements na sulod na mga mineral na mga nutrients na sulod sa ito ang gitake ng medications, sometimes they interact with each other and dili magud always positive effect. So, dili pwede isabay mo pito ng uban. Kaya dili pwede isabay ang pag-take og tambal og vitamins kay makaapekto siya sa panglawas. So, parehas po na siya sa mga elements na nato sa ato ang soil system. So, antagonistic effect means an increase in concentration of any nutrient element will decrease the activity of another nutrient. So, sa example, ano niya? So, when the concentration of one nutrient increases, say for example, potassium, it reduces the uptake of effectiveness of another nutrient. Maka-affect siya ni magnesium. So this leads to negative effect on plant growth and can result in nutrient deficiencies even if that nutrient is present in the soil. So that is why i-watch out na to nga dili ka pwede mag-always supply og excess amount of nutrients because dapat sakto lang amount sa mga elements na present sa aton. Dili ka pwede ka pamata ka og butang og fertilizer. Dili pa sabot nga may kinahanglan og potassium. Hala, sige, butang ka og potassium. Because naa di siya effect daw sa supply pod sa magnesium na pwede mosulod sa atong plant. So, ang example ani gyud kay kung excess ang imong potassium in the form of inorganic fertilizer, makapastop man gud siya, maka-inhibit siya sa absorption sa magnesium and also our calcium. Too much phosphorus also, so ang effect, ang mga negative effect, pag daghan og potassium, maka-result siya sa gamay o pag-absorb na magnesium, gamay po og pag-absorb na calcium. Another example po kay kung daghan kay kag phosphorus, maka-lower po siya sa absorption sa zinc and sa ato ang iron. So, again, no, dili jud maayo nga permit nato pag numberaan ang ato ang mga siya si potassium and si phosphorus mga primary elements na gini sila katong NPK na sa complete fertilizer. But we have to take note that we have to keep them in moderate amounts. Kaya naaday siya negative effect sa uban ng mga elements na naa sa ato ang soil. Pareha similarly ang analogy na to ana, same sa kanang mag-take ka og medication, dapat gina-check yun na kung unsay mga tambal nga pwede isabay, hindi pwede ba siya isabay sa ingon ani nga medication nimo or sometimes kana mo lang na prescription sa doctor because there are also medications that have antagonistic effect on our body. So similarly sa soil system, kung daghan daw amount of potassium, maka-affect siya sa magnesium nga absorption. So, dili pasabot nga na ay daghang magnesium sa soil, pero nanabian imo nga mga potassium labi nagbitaw in organic fertilizer, dili na noon ma-utilize tong magnesium. So, lugi ka na, nubra na galing yung potassium, tapos nagagamay pa yun ang imong magnesium na masulod. So, again, muna siya ang mga examples. Si potassium, yung relationship ni calcium and ni magnesium. So, kung high amount imong potassium, maka-induce siya og magnesium deficiency. Baliktad. Si potassium and si calcium dito maka-induce kay magnesium, dili si potassium to calcium. This potassium to magnesium or calcium to magnesium. So potassium and calcium ions inhibit the uptake of magnesium ions. Kaya mag-compete sila sa uptake. Another relationship kay si phosphorus
and si zinc. So, in other microelements, katong mga micronutrients. So, in excess phosphorus, so high soil phosphate, phosphate ito nga, tagara, mga fertilizers, dili with pwedeng ha, in excess amount imong inorganic because dili ma-dissolve ang mga zinc nga naa sa palibot. So, dili sila ma-absorb ng mga atong mga micronutrients, maapektuhan sila pag excess ang amount sa ato ang phosphorus. And but we also have, kung natin negative effect, napunta ginatawag kong synergistic effect. So, synergistic effect, kani atong gusto because synergistic effect means an increase of concentration of any one nutrient will influence the activity of another element. So, na ay positive effect. So, for example, kung sulfur and nitrogen, sulfur promotes the function of nitrogen. Kaya yun man to kanina, di ba, si sulfur kay protein synthesis. So, both elements are constituents of protein. So, if sulfur is deficient, protein formation will be limited. So, si nitrogen and si phosphorus, magkuhan sila, tandem man sila. So, wala sila yung negative effect sa each other. So, since they both work together towards protein synthesis, increased amount of sulfur will not decrease the amount of nitrogen, but rather, maka-influence sa activity sa nitrogen. Also, manganese and nitrogen. So, di ba, si manganese, kay makapromote man to siya o um, protein synthesis, ingon ana. So, manganese promotes the efficiency of nitrogen in protein synthesis at is a constituent or activator of involved enzymes and thus needed for protein formation. Basta, ang paan lang, ang kasagaran sa mga antagonistic effect atong sa mga macroelements na primary kasi phosphorus and si potassium. But si nitrogen, towards other elements, positive ang iyang relationship. So, towards ni sulfur and towards ni manganese. So, generally, each type of plant is unique and has an optimum nutrient range ng gikinahanglan or minimum requirement level. So, unsa man to nga requirement level? So, man siya ang kunyari, this is the corn yield. So, this is a graph of the response of corn yield in response to deficiency and the consumption. So, naatay mga minimum level of concentration. So, paano nga, mo ni siya yung maximum level? So, a plant that lacks an essential element cannot complete its life cycle. So, mo to siya yung first na to nga kanang criteria of essentiality no. So, kailangan og essential element ang manom, seeds may not germinate, dili ma-develop ang root system, dili makabunga, dili pod makatubo og bag-o nga mga udlot. However, excessive nutrient uptake can also reduce, can also result to poor growth. So, for example, having too much nitrogen, pwede ba? Kung yun tag, having too much nitrogen or having too much phosphorus na lang can cause a plant to grow more leaves. Pwede ba si nitrogen, kinahanglan siya sa leaves na to. So, although si nitrogen, wala siya negative effect towards other elements kaya tungod sa synergistic effect, but if excessive gyud ang atong element, so excessive amount sa nitrogen, ang atong plant, sige na siya og tubo, hatag kung kuan. Ang too much nitrogen, sige siya panahon, pero dili siya kabunga. So, mo na siyang ginatawag na to og luxury consumption. Diba? Kung excessive na, grabe mo ni siya ang high. So, kung mulabian na sa high, luxury na, sige na gid og kuan ka ng panahon, pero walay bunga, dili makabunga, kay grabe man kadaghan ang nitrogen. Example po, another example is, kung too much manganese, it can make our leaves yellow and eventually die. And excessive boron can kill a plant. So therefore, proper amount of nutrients yun atong gikinahanglanon para sa ato ang plants. So a plant that lacks an essential element deficient cannot complete its life cycle. So deficient, a plant that lacks element cannot complete its life cycle. Pero excessive nutrient uptake can cause poor growth of or toxicity. Kung excessive, maabot na siya sa luxury consumption or sa excessive amount, grabe na ka-high.
Ang yield, no? Imbis magkasaka ang yield, munaog na noon siya. In excess naman ang amount. Kung deficient, gamay kag yield, may growing yield. Pag maabot na siya sa sakto, luxury consumption, sakto na ang yield, pero pag excessive na jud, mamatay na nun ang tanom. Aside sa mamatay, ay aside sa dili ka ng mugamay na ang yield, maabot na nun siya sa kamatayon. So, too much manganese can make the leaves yellow, kung gabian po ang nitrogen, sige pug panahon mo na. Sometimes, di ba ang ginabuhat kay ginapulungan kay para makabunga. Kay para mag-focus ang tanom sa pagkamunga na lang, instead sa mag-focus siya og sige og panahon. Too much nitrogen again can cause a plant to grow more leaves but less or no fruit, so luxury consumption. So basically that ends our discussion. So if you have any questions, don't hesitate to approach me in the office and or pwede ka nang mag-post mo sa Facebook group natin. But kani up until here, kay mo ni siyang coverage sa ato ang midterms exam. So I hope you'll watch this and thank you for watching this presentation.